Malala malia ho e ki pamulelea e tonga kotoa, fie ki taitai le ki mō tolu ke mō ngongo mo i televisa ne tonga ke whiawhini. E wakaiku ki ngahi ulu i o ngongo, manatu ai tonga ke kōhili mohono tala e pōpō ke te wake whiriwhare a rea o tauni. Kawa tonga ni hono whailonga i whamama lahi aho i whalautahi, peka kate polokala mako whikau aki me maho inga o e tonga i aho ni. O te iai me ngā heo ngongo ke he pē ana yangi pē fo ke tā wakaiku ke whamunui taha, me he mala e sipoti me whamatala e aka. Koe wakaini ke whakai kiki, ko ana siu whale kao no. O kutuia iksia e whalea lea o tonga ni, no pele tui wakano e he te wake ke whiri whalea lea, o maho inga ke manatu ke ngahi tau whatunga motua o tonga ni. Ke whahoko aki e whiri whapoto taha ai kakai. Whai kike tā no ko ia mpupua aho. I he mea anō pele tui wakano lo tonga tālanga whawhanua ki te mokalati i he pongpongi aho ni, na ane whamanatu ki whata anga, koe pule lelei mo i pule ai lao, o ku os ai kona pe ia i ngahi mata i koloa, pe urungaanga, tui, mo i whakakaukau ai tonga i ngahi wha i ka veiko la. Ai whakaapa-apa, loto tō, mamahi mea, tauhi wahaa, whetokoni aki, ngā au e whakataha. Loto tōnunga, te wahe aki, anga whakatō ki lalo, te whakalerei aki, te veitokai aki. Pea hiri o ai whaito tonu, tui, ofa. Mo e tauhi eiki, ko sisu kalaisi, nai o mai e he lotu whakakaristiane. Ko e ngahi te whitoi koloa ko toa ko eni, ko e laumare ia na e whawaki, e he uraki wha ai konistu tone o tonga. He neongo o ku i kai tohi mai e he ngahi whakakaukauni, i he motu i lao o e whonua. Ka ko e laumare ko ia o e ngahi mata i koloa ai tonga, o ku whakawa e aki, pea fufu ia, i he otu rea o e lao e konistu tone o tonga. Ko e ngahi uni i mea, me ani na e whakotu. Whakotu tu aki, ai whonua. Ko e ngahi koloa fisipisi mu ani, o ku mo ui aki. Tutoki aki, mo whakawae aki. Ai mau luta, merino, fe ofa aki, mo fe tokoni aki. He nofo aka inga. Na ane toi whamaala alai ki anga whaunga pule anga tonga, mo koni stu tone, kai tautau te whito ki mawhai ai tui, o ne me ai ki e veteke ene awhio ai whalea lea i a kosi. O ku mahu inga, ke whakamahino koe mawhai whakakoni stu tone o e tui, na e mokoi hono whinangalo ke ne ngawe aki, ke veteki pe ti sou ai wharea rea, o tonga, ko ha mea siwi pe check and balance. Taupotu taha ia na i kei tuku ki he ene a whio ke ngāwe aki. Iha taimi e whie mau. Pena e whie mau wia ke whaka ao ngai a mawhai ko eni i he mahino o ku i kai ke toi ngā au e le rei ai ngāhi mea siwi check and balance ke whakapapaui o ku ngāwe le rei ai ngāhi pouturiki a temokarate ki he kau mau mawhai o i whonua. Pea mo e nau whakahoko whatongia ma e kakai. Ko e whakatātā mahino pe ai mea siwi o i whakailo whakawharearea pe impeachment. A ia o ku o mai i he kupu whitunima o i konistu tone o tonga. Ke siwi ai whakahoko whatongia ai kau mau mawhai o tau te whito ki hou e ki minister. Ke whakapapaui o ku whai o whakatatau mo e lao. I he uanoa tahanima, na e whakailo whakawharearea ai ha minista, pia na e osi mahino ai whiunga o e ngahi whakamooni o e ngahi tukuaki o e minista. Kana e kei hiki nima pe ai kabineti, mo e konga o e kau whakafofonga o e kakai. Ke whakahaufi ai minista ko ia, ko e pure kovi pe hala ia ai tokolahi. Pe a iku o tā palasia ai pure ai lao,
pea whakatiki tato, ai tataki ho taupure anga. Nā ni toi whama mawhai e mahu inga ai whili o hakanti teiti, o kune mau e ngahi matai koloa e tonga, ki ne whawhawhunga i lelei e kakai o whanua ki e whalea lea. Pea kua pau ke o mai maupe, ai ngahi te whito i tui mo e koloa ai tonga, ni hono tuku whakaholo, ni hono aho, pea mo hono ngahi whakakoloai, hono poni, ke wakai aki ai taimi wheniliu aki, ko eni i he whanua. Pea oku kei tonga pea tonga, o whakatatau ki he ene ngahi koloa mahu inga. Ai ngahi mea ko ia oku kei pore ai a tonga, mo whakailonga aki, hono tonga. O tau makehe, me hatoe whanua, pe whalukonga kakai i mamani. Koe mea enia e ki no pere tui wakano, ka koe sea o whalea lea o tonga, i he ahua osi o tā langa whawhanua ki te mukalati, ai nai ahua tuku i he ahoni. Ko au ke paanga e whāngia miliona tupu e paanga mohe puri anga, pe au ki ai whato o meri e toilele iangi ai tupu wha ekonomika. Pe Minista Paanga Malolo, toki tā e sāke value ki loro tonga e tālanga whawhanua neafi te mukalati, ke wāwhi mahi wāke wanoa ngofulu na tupa ekonomika pe seti e tolu desima leono. Pe ho mai puri anga uraki, o ne lava o tauhi mai ai tuplak wha ekonomiko ia henai oskoe, o wāwhi taha whātahini mana i he ua po ne whātunga. A tupula koe wha ekonomika. Sa i he taimini i whakafuafua koe, ea o mai koe ni ki he ose tahaf, waf tahan tahafitubi me i pese te tolu ke wha. Aia koe sio koe wha i konga eua koe ia, maho inga oku mahino oku tuma, mo whewheka pe, mo laki mu, a tunga wha ekonomika, koe ke mao e iwi whakapaanga ai whonuan ke ne lava whakahoko e pure anga, koe te mo kalati, ngahi langa whakalaka, mo wheo i tau ngai whemau. Pea koe tū ke ka hao, o ku lahe whainga maari he pure anga hoko mo koku mai kene toi whaka mawhai ka toi lahirangi e tu whakalaka wha ekonomia ko hi i tau kamata rei ko hono hinga ni lahi abita ngai whainga maari mo i panga tau ma tu koe panga moe i he taimini ko alwa genia o au ke he tuunga tu whanga tupu milion e lahi koe o i tau paanga mohe. Ka tahene ka venga ne tālanga i lorotonga tālanga whawhanua ki te mokalati, inuk alofa ane awhi. O whe mao ki li liwa e tūkonga whakaukau i ni ihi whalau tahi, me he whalala peke na ngahi tau kehui whalau aki wakatahi, ki he ngahi tau pō tuku atu me mihe potu ngāwe, me ngai kupu whekau aki. O whe mao ki li liu me whakaukau, koe tahi, koe halapuri anga. Whaki ke tala noa koe ia mo salam furi bai. I he lea taritaria ke le latonga koe pule lahi leo leo me potu ngāwe ke ngāwe la lahi e pule anga, o ku fuwhia maali e tau kakai e he nau ngāhi tau kei, o nau whakahoko ai e nau ngāhi tūtu uni whawhaitui o hoko ai e whakatamaki. O kau hene nau whalauta e mateu teu e waka, koe uhiok nau o sianga pe ki o nau ngāhi ko ngatahi, pe koe i kai ke tokanga ke whamatala ea koe uhi koe nau tui ke ngāhi whakailonga me iono aho. Koe ne lea aini lolotonga e polokalama na i whakahoko e pongpongo ahoni, ki he wafu vuna i hono whailonga i whamaman lahi ai aho o e whalautahi. I he mea Eike Minista ke ngahi ngauila lahi ai pule anga se Misisika o lahi ngahi leleia o seni ka au tonu ke whatokanga i pia moha ngahi o la kovi. Nai pehe se Misisika au taupaki ea ki tau tolu ai o seni o kumohu, pe au ma umo ui me iai ai kakai toko lahi. Ka i he taimta tau pe o ktoi mole mo ui i he taitokanga i he whalau koia i tahi. Nei ka watke polkalamania e floati me he whanga ki wakai loto tahi, o ka mataini me he wafu tui mata moana ki he wafu funa. Nei e polkalamania e kau whawhonga me ngahi kopu ngāwe whekau aki, pe he ke whana wako toko lahi. Ko e ka venga ke aha whamaman lahi o e whalau tahi, ko e whihoko taki anga, ko e ngahi waka, taulanga, ko e kakai. Ka koe ka vei ngaia ko whotu o he wa amali ni mo ngahi kopu ngāwe whikau aki, koe mateu teu ka ke hao. Mai ngonga le te ome televisione tonga, ko au salamo fuliwai. I hea kato koe polokalama ko aho e walo me wa awhiliu ako e ane whailonga i ake ona whakia te ngai certificate ke ni i he whanau tō tupu me mahenga hihi fo i ahoni. Koe tau mai polokalama ko koe ni ki te lahi ngai ai ila he whanau tō tupu hihi fo ke he tongo mo ine ngahi whatongia te whitom hono mahu i ngā. Pe foki ki ngai akau tuu koe e matātahi e ngai kolotak taha i he pahi hihi fo. Mali e Guten Bill na whai ki. Pehe e whololita sila, pule e polokalama ngā ue me he wa awhililiwaki o ea,
O ku mahu inga ai akau tongo, ko e uhi he ko e akau ni o ku ne hanga o puke puke mo malui ai whonua, me he au hia. A ia o ku e lahia i ngahi mata whanga i he wahenga hihi fō. Toi mahu inga nge amo te tāna ke ange ko ai ilo ko koe na ilo. Ai mahu inga ko koe tongo i he nehanga ko koe o puke puke koe ai whonua te koe kele kele me he au hia. Tau te whito ki he kuonga koe ni hoko mai ngahi pau palema whatupunga he whiluri o atio ea. O ki ai whatongia mahu inga ia ai tongo i he nehanga o malui ai ngahi matawhanga. Pia me au hia, me malui pia me he tāwhea. E kai ki ngata te ki he tō koe tongo, ka koe tawhaki koe ki he mahu inga koe me ngahi akau tuu matātahi. Kono hinga pehe koe. Koe ngahi line of defense eni ai matawhanga. E me taimi e hoko mai ai ha saikoloni pe ko ha matangi mālohi. Koe malu anga takai. Ko e whānau tō tupu i hanga fuluma nima ne nau kawat ke polka māko koe ni me wha ui, ha awaka tolo, kolowai, āhau, kanok polo, pia mō ha atafu. Ko e polka māko koe ni ne whapaanga e unioni a Iulope. Ma ai ngonga le tio mai televisione tonga, kua malia Kutsenbeo. Ko tahanga ka vinga mau inga e Pasifiki e whia mai toka teo kia toko ni makehe mea kai whiwhine te me koko hawha hinga whatamaki. Ko hiko whika maa o lunga koe kua uke e tāmu e whamamahi i api, neongo o koko ia o te eki ke iaha whatamaki whaina tula e hoko. O whahoka e whakataha whawhetu me ngai whakafonga e puri anga, Society Civile me ngai kautaha tau taha me whisi Vanuatu o mo Solomone, ha moa motongani i suwa whisi e wikeni, ke whaiha tālanga moha alea e e malawa, ke ne whakahai haweteki anga ke ngai whainga tāko ni. O whemao ke tui le yange ai ngahi ngāua e whono taktaha ki hono toka ngai kina e tāmu e whamamahi ka kai whiwhine. O kau ke hemu hono a koe e ka kai he tūku i kolo whikau aki me whamamahi. Ko hike tahai hono maumau e lao ki tono e tangata, a koe e whanau tangata kai maafu e ka kai tangata, ki ngai ulunga ato tono mo tāu te re wha ai e wahe tāu o e whainga maari e ki ka kai whiwhine me ka kai tangata. O gutuka toi pia e tapou me whale i me Society Kansa Huhu a Tongani ke mahu inga ke kakai ke nau hoko atu e ngai si whawhale mahaki, ko hika hawhaunga e malawa ke whahawhi bawe e nau mo ui me kansani. O ka manakfo ke whahoka polokalama lui a pongpongi ke teke e mo uilelei, o e poupou ke mahina pinki ai ako o katopani. Nega kato i pē ane awhia polokalama ako ma kehe koe ke hono ako i a kau whaiongongo ke nau ilo e mahu inga me mawhatuki hono whatongia, o tonga e ripoti me whiriwhale area. Nei whamawhai ai ke kau whaiongongo e mau inga nau tuu tawa taina lo tonga ni e te wake atu ke whiri. Nei whake atu e pēminga certificate ke toko hongo fulu tupu, ta nau la vai dele e polokalama ako ni Malia Kutsenbeo me whakaikiki. Nei whake atu ai ngahi certificate ki he toko hongo fulu tupu na nau la vai lelei ai polokalama ako ni. Ko e tau mua whake o polokalamani ko hono whakamahino ke kau whaiongongo, ai mahu inga mo e whakakatangata o i ngahi whamatala tēnau tuku atu ki he kakai o e whanua, i he taimi tēnau whakahoko ai ai lipoti, lolotonga ai whiri whale alea. Nā e pehe e toko ua na anakau atu ke polokalamani me he api ako o tihe, Tonga's Institute of Higher Education, o lupano mo Foster, ai ngahi mea ne lava ke nā ako me he polokalama ako ni. Oku tau hangata whoki ki he elections i Novema, pia koe, oko ako apita me alahi me mea koe ne whakahoko koe ni. Koe taha pe, na arake me whangwhai terms, a whakako me interview, me mea how to conduct interviews, me mea, he lawe koe na speaker ki aia David Mark, oku na esai apito ngā na mawako mea fo o me he mea koe na he whakahoko whai aho e ua koe ni, mana. Kau ne mea fuwhia mao apito ke ilo he tautupu e whanua, ko uhi koe whili whalea lea o ku maho inga apito. Ke te ilo mo whakapapau e toko taha ke te whiri ki ai. Kau ki he tautupu he taimini o ku i kai ke nau fumaho inga ia he mea koe ni. Ko e polokalama ako a haua koe ni na i tatakia e matao tau me ofisi whakaampastoa a Amerika i whisi, ko e matao tau i he malai o i whaiongongo, David Mark. Ma ai ngonga li teo mai televisioni tonga, ko Malia Kutsenbeo. O mahu inga ki tō kanga ngā kai e whanua ke ngai mea lele
o kuna heka to tongi ai pe ko taxi ko hile no fra ilo he ka polisia mata pu ta wa fitu ke hia ko pa o si hanga ke fra ta pu ha pa se ke fine ta wa ono he me ka polisi na hoko mi ani helaine ta ha hengi e a hoto pule lulu wi ko si o behena ta ke taxi ai mamahi ke foki api kana i kai ke fa hoko ni fa uli taxi ka ne afi i api uta i toko mololo hoko e hiani o ko tonga malu i ki to e mata pule ko ni amana ki ke ne hai fra ma anga polisi amu yange ko ngai tala no falo to fonu ai fu mi ta me pala isi poti te ta hoko ke o kahelieni ta hoko tuia e Anthony Samita o ku ikai ke totongi ai Levi i ho vete PFAV ki paanga mo pange langa whakalakalaka o Tonga. Malota ki whea o mai spoti whaloto whanua toi pe lau houa. Pea taki hake si kamane time matematonga ki malae i Keynes i Australia. O ku toi pe lau houa ki kau peti paanga i tōpurianga pea hopo ki roto ai kapteni time matematonga si kamanu o vipamu skolani e na fufua game ki eipo mamanu e tauni ai whakahoko sāpate. Ko e toko wataha kua ui ko mahino ai ko toko tahfitu mo o muako ki nau toruia ke wa inga sāpate. Te tawa kai hanga tohune ki Keynes Australia ki ofisa whaiangong spot e whare ni vrisoni tui niwa kene o mai e whakaikiki. Koe ngahi polkalama koe ahni whoki koe aahi ki ngai apiako. E kau ke whaiako pa pe whoki ki he konga e whanawa ina ko konga pe whoki ngahi polkalama no whotutu. E polkalama koe hipo mamani ko nau aahi ki ngai apiako. Hoko whoki e kau akapulu e tima te matonga. Tada wenu ngai kimi ki he kau ampastoa le leia. I he ngahi community pa pe whoki ngai apiako. E ngai ko ia o whanau hako pa pe whoki ke tau tupu ke nau manako. Ia mui e hala ko ia kau sipoti pao profesionale ko ni ko au ke ia tonga. E wa manaki ke ahia ke wa timi ko ia tonga. Ai whanau pa mawhako ki apiako i Cairns, apiako ni St. Mary's. E i tai matawu whoku e ngai apiako ke he kau i he ngai whotutu ko ia au ni. Koe ani foki whakauka te foki pe mo e pamaro sino pe a tini o ku kai hangai ko nea whina whakauka foki e pamaro sino te mea ngahi pe le nau ki o ma oe ngahi plan ma inga pe foki ki ngahi whanki lesoni pe ne whakauka e whaiako e ana e mawhenga maari ai ona ki whakari ari mo timi ko ia ailani ka koe timi ko ia ailani de e kai kingo fua ke whaia pe koro ai kua hai taritangata ka koe puke pe ka koe whenga pe ke pamara ala ngahi paladi ngai whotutu ko ia ko amna ke whaia ko ke whakahoko i he whenga wa inga koe ni temo o Scotland. Tuka tai ni mi koe atmosphere ko koe ai whanua ona o si lau maari e pe o World Cup ko i pa mamani ko ki koe whetu koe ko Cairns koe whetu uia ko whiri ke whakahoko i inga uraki ko ia tonga. Pea ko o si mailo pe whoki ko o si sold out e tiki te he tau atonga mo Scotland ni. Ma mo e ngongo mi New Zealand pe he ke tau e atonga pa moha moa. Pea ko whanaki ta tau pe me timi ko ia talaka tonga pa mo New Zealand. Pea na tau ko ma e ngongo pe me sende pe me hapile Scotty. Amanaki ke whanonga mai pasi ki he wainga ko ia tonga pe mo Scotland ni. I he taim te tauna e te whahai tu niwa ko o kumata ai se ne katoa mo te Vita Junior pangai o ku kei hoko atu peho no whamaro sino i makehi ki nau tolu. I he ngahi whenua au kehe whaia ko hangi koe nau mamawha to unga whiti. He te uteo atu koe ki ngai toe ngai ngahi wa inga. Ka koe wa inga he wikeni i kai ki nau kau hake. Hirange ki la vene hoko ki a ki nau tolu. I he taim te tauna nai ne toi whaha koe toe ngai ai di mi au nau mo ui le reipe. Kakato peta o spoti malawa ke tātanak me ke hawani ki mua pēr tau mahawai, whamarata te pefoki, whamawhola ngatona te hono whakawe whia hipa mahamani ingani mo Australia taimi hongo furu e whiawhi o he ahoni. Tau e di mea tonga mo skolani whamawhola ngatona tu hengi mo ni te o se minite wanoa mei he tahawa. Ke wakai ki whamatala ea, mi hewa wakai matangia tongai whaamutu me potungai Maydag. Ko e wakai ki tau ata satellite, lau ki tau tala e tunga lolo tonga o ea. Ko ha alo tā maki uha, o kune ngā onu mā maari e mehe hihifo,
ki tonga tapu, e ua haapai pea mo wawau. Ko ha au awhia, mo ha ua tu umoto, tene wesia, ai ngahi whei tu e niihi o e otu tongani. Whamatalaia ke tu a poa pumpongi ki he otu tonga, ki tonga tapu mo e ua, hangi ki e matangi me he hahake mo e tonga hahake, pea whiangi aki i hangahi taimi. Lahi au awhia pea poa uri e langi i hangahi taimi, pea moha ua tu mo to holo. Ki ha apa i wawau pea moongo ni ua, hangi ki ke maamalo hi e matangi me he hahake, mo e toke lau hahake. Au awhia hangahi taimi, moha tu mo to holo. Ko e fua mawhanaki a pungpongi ke kotoa o tu tonga, whafufua o ke maalunga ko e tiri se siase ua fitu ke toltaha, mo e maa ulalo ko tiri se siase ua ki he wanima. Ko e wakai ke tau whamatalaya ki tahi, whamatalaya ke tu a poa pungpongi ke kotoa ngahi potu tahi o tu tonga, hangi e matangi me he hahake mo e toke lau hahake, maritahi ngo fulu ke tahanima ki he houa, pe aupe ki maritahi e wanoa ki he houa i hangahi taimi. Hau si e tahi, ka ke maamalo hi e pe au, mei he tonga hahake. Kua me mamaha e tahi, ko e tahi e tau maari e hoko e taha a heng, kai mātoka e tahi e hawhi a walu, a pongi. La me mahina, e toi mahina te miti hongo fulu ki he taha a heng, pe e hopo e la a i e hoko ai ono, i he pongpongi. Pe te tau whasa ke tau whamatalae ke ahoni, e tau wakai ke whamatalae ke aha ono ka hoko mai ki nuku alofa, hangi iki ke mamalohi e matangi me he tonga hahake, lahi peke alomari tu ke a fia whakataimi. Ko e mawhanataha ea, e i waatiri se sase wano ki ua fitu, mamokataha ea, e i waatiri se sase wataha ki he ua. Hau ea, e i e pesete fitu nima ki he hiwa noa. Whamatala e ai e ki mua pia ka kato mo ngongo mo i televiso ne tonga ke hawa ni ke te wakai ke ngahi ulu i o ngongo. Manatu ai tonga ke kohi rimu hono tala e popo ke te wake whiriwhare lea e tauni. Ka wato ngaini hono whai longa i whakamaman lahi aho e whalau tahi, pia ka te kolokala mako whikau ake me maho inga e tongo i aho ni. Ko ka kato pia ho mo ngongo mo i televiso ne tonga ke hawa ni wai whika amuna e ho tono kato whali ko toa pe. O atana e whakamanatu ki hao ngongo buku whai ki koe nahi ngongo ni whito tak mai ki whika telefoni ke watolo ni mini maono pako wakai e mao pese Facebook ko Radio Television Tonga o i mo website ko tonga-broadcasting.net. Kai maula pe tamu mea mai, ka mo mea.